Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rina Lisnawati. I'm from Ria Kudus University. My number identity is 2018 11328 and I'm from Economy and Business Faculty. In this special occasion, I will presentation about Management Information System. The content is first, an introduction to information system. Second, meaning of management information system. Third, characteristic of MIS. Fourth, component of MIS. 5. The aim of MIS. 6. Types of MIS. 7. Output of MIS. And the last is benefit of MIS. The first is meaning of information system. An information system is an organized combination of people, hardware, software, communication network, and data resource that collects, transform, and dismiss information in an organization. Jadi, sistem informasi adalah kombinasi antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber data yang dikumpulkan, diubah, dan menyalurkan informasi di dalam organisasi. Types of information system. There are 3 types of this information system. The first is management support. There are executive information system, management reporting system, and decision support system. The second type is support of knowledge works. There are business intelligence system, office information system, and knowledge management system. And the last type is operational support. There are transaction processing system. Okay, next. Management Information System or MIS. The MIS is defined as a system based on the database of the evolved for the purpose of providing information to the people in the organization. Jadi, MIS adalah suatu sistem yang didasarkan pada database yang dikembangkan dengan tujuan memberikan informasi kepada orang-orang di suatu organisasi. Management information system are distinct from regular information system in that they are used to analyze other information system applied in operational activity in the organization. MIS involve 3 primary resources. There are technology, information, and people. MIS berbeda dari sistem informasi biasa karena mereka digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang berjalan di aktivitas operasional di suatu organisasi. MIS mencakup 3 sumber utama, yaitu teknologi, informasi, dan manusia. Management information system are required to be a subset of the overall internal control procedure in a business, which cover the application of people, document, technology, and procedure used by management accountant to solve business problem, such as costing a product, service, or a business-wide strategy. Sistem informasi manajemen dianggap sebagai bagian dari pengendalian prosedur dalam bisnis yang mencakup penerapan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur yang digunakan oleh akuntan manajemen untuk menyelesaikan masalah seperti pembiayaan produk, layanan, dan bisnis strategi. Next, role of MIS. The role of MIS in an organization can be compared to the role of heart in the body. Jadi,
Peran dari MIS di suatu organisasi itu dapat dibandingkan dengan peran jantung di tubuh kita. The information is the blood and the MIS is the heart. In the body, the heart plays the role of supplying pure blood to all the elements of the body, include the brain. Jadi, informasi dianggap sebagai darah, sedangkan MIS dianggap sebagai jantung. Di tubuh kita, jantung berperan sebagai menyuplai darah bersih ke seluruh elemen di tubuh kita, termasuk kepada otak. The MIS play exactly the same role in the organization. The system ensures that an appropriate data is collected from the various sources, processed, and sent further to all the need destination. Jadi, MIS itu berperan sama persis di dalam organisasi. Sistem memastikan bahwa data yang sesuai itu dikumpulkan dari berbagai sumber, diproses, dan dikirim lebih lanjut kepada tujuan yang membutuhkan. The system is expected to fulfill the information need of an individual, a group of individuals, the management functionary. There are the manager and the top management. Sistem diharapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh individu, kelompok, dan fungsionaris manajemen, yaitu manajer dan top management. The MIS satisfies the diverse needs through a variety of systems, such as query system, analysis system, modeling system, and decision support system. MIS memenuhi kebutuhan dari berbagai sistem, antara lain query system, analysis system, modeling system, and decision support system. The MIS help in strategic planning, management control, operational control, and transaction process. Jadi, MIS membantu dalam perencanaan strategi, manajemen kontrol, pengendalian operasional, dan proses transaksi. Characteristic of MIS. First, management oriented. The basic objective of MIS is to provide information support to the management in the organization for decision making. 2. Management directed. When MIS is management oriented, it should be directed by the management, because it is the management who tells their needs and require more effectively than anybody else. 3. Integrated. It means a comprehensive or complete view of all the subsystem in the organization of a company. Untuk orientasi kepada manajemen, tujuan dasar dari MIS adalah untuk memberikan informasi kepada manajemen di organisasi untuk membuat keputusan. Untuk manajemen directed, ketika MIS berorientasi kepada manajemen, itu harus diarahkan langsung oleh manajemen, karena manajemen lebih tahu apa kebutuhan mereka dan apa persyaratan mereka yang lebih efektif daripada orang lain. Ketiga, integrated itu berarti pandangan yang lengkap dari semua subsistem di organisasi dalam sebuah perusahaan. Common data flow. The integration of different subsystems will lead to a common data flow, which will further help in avoiding duplicity and redundancy in the data collection, storage, and processing. Aliran data umum, integrasi berbagai subsistem,
akan mengarahkan pada aliran data bersama yang selanjutnya akan membantu dalam menghindari duplikasi dan redundansi dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan. 1 or 2 days exercise. It usually takes 3 to 5 years and sometimes a much long period. Jadi untuk heavy planning element, untuk mempersiapkan MIS itu tidak hanya butuh 1 atau 2 hari. Itu selalu membutuhkan 3-5 tahun atau bisa lebih. Subsystem concept. When a problem is seen into subpart, then the better solution to the problem is possible. Untuk subsistem konsep, ketika ditemukannya masalah yang terlihat di dua bagian, maka untuk solusi yang lebih baik adalah untuk menerapkan MIS. Common database. This is the basic feature of MIS to achieve the objective. Jadi, penggunaan database adalah hal yang dasar dalam penggunaan MIS untuk menghasilkan tujuan menggunakan MIS di organisasi. Next, computerized. MIS can be used without a computer, but the use of computers increase the effective and efficient of the system. Jadi, MIS dapat digunakan tanpa menggunakan komputer. Tetapi, dengan menggunakan komputer, itu dapat meningkatkan keefektifan dan keefisien dalam sistem. Next is user-friendly or flexibility. An MIS should be flexible. Jadi, MIS itu harus fleksibel. Information as a research. Information is the major ingredient of any MIS. Jadi, karakteristik informasi sebagai sumber daya. Informasi adalah bahan utama dari MIS. Features of MIS. First is timelines. Second is accuracy. Third is consistency. 4 is completeness. And 5 is relevance. Jadi, dalam penggunaan MIS terdapat beberapa keuntungan, yaitu mempersingkat waktu atau kita dapat mengumpulkan dengan tepat waktu. Kedua, hasilnya akan akurat karena dia menggunakan sistem. Ketiga, ketika kita menggunakan MIS, hasilnya akan tetap konsisten karena kita menggunakan sistem. Jika user tidak mengubah data, maka hasilnya akan tetap seperti itu. Jadi, semua tergantung oleh user. Ketika user mengganti data, maka sistem akan mengikutinya. Keempat, completeness and relevant. Informasi akan jadi komplit dan relevan karena kita menggunakan sistem. Okay, there are presentation from me. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.